ओके, वेलकम टू द चैनल। प्रीवियस लेक्चर आम यूरिन रो फिजिकल एग्जामिनेशन ऊपर डिस्कस करथिले। आज ए लेक्चर आम डिस्कस करबा यूरिन रो केमिकल एग्जामिनेशन, तार कोन कोन पैरामीटर्स रहउची, एस्टिमेशंस मेथड एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। प्रीवियस लेक्चर जोटा कि यूरिन रो फिजिकल एग्जामिनेशन रो नोट्स दरकार थिले, डिस्क्रिप्शन रे लिंक रु जाई विजिट कर परियो। Chemical examination of urine is the second step of routine examination. That is, प्रथम रोच हमर physical examination, next is हमर chemical examination. It is performed in the clinical laboratory to detect the various chemical substances just like glucose, protein, ketone bodies and other substances that are normally absent or present in very small amount. Chemical examination of urine रो पैरामीटर सब आछि। प्रथम आछि pH, then protein, glucose, then ketones, bilirubin, bile salt, urobilinogen, blood, hemoglobin, then nitrile। एई सब ऊपर हमें डिटेल डिस्कस करिवा। एटा होछि हमरो रिएजेंट स्ट्रिप जोटा कि वर्तमान यूज करा होछि। एहा होछि टू पैरामीटर जोटा कि प्रोटीन एंड ग्लूकोज दुईटा पैरामीटर रहउछि, किंतु एथिरे जो रहउछि एथिरे स्ट्रिप रे 10 पैरामीटर्स रहउछि। एथिरे एमति कि सब अलग अलग पैरामीटर प्रेजेंट थाए। देन एहा यूरिन रे डिप कोले ऑन द बेसिक ऑफ पीएच और ऑन द बेसिक ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट ऑन इट, एहा कोन करे ना डिफरेंट कलर चेंजेस हुए। जस्ट एग्जांपल यूरोबिलिनोजेनटा एमति येलोइश कलर रहइछि, ताहा जदी प्रेजेंट थिवो ताबरे धीरे धीरे ताहा डीप कलर आसीबो। ओके, प्रथम आछे पीएच नॉर्मली होछि स्लाइटली एसिडिक जोटा कि लेस देन 7.0। काहे कि ना ड्यू टू द लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया फ्रॉम यूरिया। यूरिया रु एमोनिया प्रोडक्शन होवा द्वारा ताहा कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुए एवं ताहा स्लाइटली एसिडिक थाए। को मेथड द्वारा हमें पीएच एस्टिमेशन कर परिबा। प्रथम आछि हमें लिटमस पेपर टेस्ट द्वारा, देन पीएच इंडिकेटर एंड पीएच मीटर, लास्ट रे रिएजेंट स्ट्रिप मेथड। एसिडिक पीएच को कैसे देखा जाए ना फीवर, डिहाइड्रेशन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाई प्रोटीन डाइट इनटेक, ए सब रे एसिडिक पीएच देखा जाए जोटा कि लोअर पीएच, एंड हाई पीएच देखा जाए जोटा कि अल्कालाइन यूरिन कोथरे ना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बाय प्रोटियोस, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, এই সবরে এসিডিক এবং আলকালাইন यूरिन দেখা যায়। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करबा आगु चैनल को नुआ विजिट करथिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को प्रेस करो जेमिति नेक्स्ट लेक्चर मिस न हो। बर्तमान अब स्टार्ट करिया प्रोटीन जोटा कि नॉर्मल रहउछि हमरो नील और ट्रेस, जहा कि लेस देन 150 मिलीग्राम पर डे। 24 आवर यूरिन ने लेस देन 150 मिलीग्राम प्रोटीन देखा जाए। Trace means negligible amount. Proteins arise from plasma. Protein urine रे कोठी आसे ना from plasma albumin, plasma रो albumin नु urinary tract रो secretory IgA, term hostile protein, ए सब रो प्रोटीन यूरिन को आसे। Then यूरिन ने 150 मिलीग्राम रो अधिक प्रोटीन देखा गले सही केस रे हमको प्रोटीन यूरिया कहा जाए, तो ताहाको हमें प्रोटीन यूरिया कहि थाउ। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस रहउछि प्रथम होछि पैथोलॉजिकल प्रोटीन यूरिया, देन सेकंड होछि फिजियोलॉजिकल प्रोटीन यूरिया। पैथोलॉजिकल प्रोटीन यूरिया देखा जाए इन ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मल्टीपल मायलोमा, ए सब केस रे। सेमिति फिजियोलॉजिकल प्रोटीन यूरिया देखा जाए इन एक्सरसाइज, फीवर एंड इमोशनल स्ट्रेस केस रे। नेक्स्ट आसीबा मेथड ऑफ एस्टिमेशन। को मेथड रे यूरिन रे प्रोटीन डिटेक्शन करा जाए। प्रथम आछि हीट एंड एसिडिक एसिड मेथड। तार प्रोसीजर होछि गोटे टेस्ट ट्यूब नै सेते 2/3 यूरिन फिल करबा, देन द अपर पोर्शन जोटा कि अपर 2 सेंटीमीटर को बॉईल करबा। बॉटम टा कंट्रोल भाबरे निया जाय, तो सेति पई अपर पोर्शन टा को ही गरम करा जाय। नेक्स्ट टर्बिडिटी अपीयर्स
indicates presence of protein. Then next, add few drops of 10% acidic acid and again boil. ସେଥିରେ କିଛି ଡ୍ରପ୍ 10% acidic acid ଦବା then again boil କରିବା. ଯଦି turbidity disappear ତେବେ phosphate present ଥିବ. ଯଦି turbidity remains ତାହେଲେ protein present ଥିବ. ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ସଲ୍ଫୋସାଲିସାଇକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ. ତାହାର ପ୍ରୋସିଡିଓର ହେଉଛି 2 ml ୟୁରିନ୍ ନେବା, ସେଥିରେ 1 ଡ୍ରପ୍ ଗ୍ଲାସିଆଲ୍ ଏସିଡ଼ିକ୍ ଏସିଡ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିବା. ଦେନ୍ ଏଗେନ୍ 2 to 3 ଡ୍ରପ୍ ସଲ୍ଫୋସାଲିସାଇକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ପକାଇବା. ସେହିଭଳି ଯଦି ଟର୍ବିଡିଟି ଦେଖାଯିବ ତେବେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା. ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ମୋଷ୍ଟ ରିଲାଏବଲ୍ ମେଥଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ରିଏଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମେଥଡ଼. ଏହା କ'ଣ କରେ ନା ନର୍ମାଲି ତାର ୟେଲୋଇସ୍ କଲର୍ ଥାଏ. ଯଦି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ତ ଭେରିୟସ୍ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ୟେଲୋ ଟୁ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଦେଖାଯାଏ. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍, ଇସ୍ପାସ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ମେଥଡ଼ ଏହିସବୁ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ. ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍. ନର୍ମାଲି ୟୁରିନ୍ରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆସେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି नेगेटिव थाए और नो ग्लूकोज डिटेक्टेड. किंतु इन रेनल थ्रेशोल्ड द ग्लूकोज इज 160 to 180 milligram per deciliter. Therefore glucose appears in urine when blood sugar exceeds the level. माने कोन ना बॉडी रो रेनल थ्रेशोल्ड होची 160 to 180 milligram per deciliter. ब्लड रे हमर ग्लूकोज लेवल 180 रु अधिक हेले ताहा कोन करे ना यूरिन बाटे एक्सक्रेट हुए. द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया. यह कौथिरे देखा जाए ना डायबिटीज मेलाइटस, कोजिंग सिंड्रोम, प्रेगनेंसी एई सबथिरे यूरिन रे ग्लूकोज देखा जाए. देन मेथड ऑफ एस्टिमेशंस आर प्रथम आसु बेनेडिक्ट टेस्ट. यार प्रोसीजर होची प्रथमे 5 ml बेनेडिक्स रिएजेंट नवा, देन ସେଥିରେ 8 ଡ୍ରପ୍ ୟୁରିନ୍ ଆଡ୍ କରିବା. 5 ml ବେନେଡିକ୍ସ ରିଏଜେଣ୍ଟ ନେବା ଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ଦେନ୍ ସେଥିରେ 8 ଡ୍ରପ୍ସ ୟୁରିନ୍ ଆଡ୍ କରିବା. ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା, ଦେନ୍ ବଏଲ୍ କରିବା. କୁଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାହା ବ୍ରିକ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍. ସେଇଭଳି ଏନଦର ମେଥଡ଼ ରହୁଛି କ୍ଲିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ମେଥଡ଼. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କପର ରିଡକ୍ସନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ମେଥଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ modified Benedict test method. Next आछि reagent strip method, जहाँकि ग्लूकोज ब्लू ग्रीन कलर थिबो. देन जदि ग्लूकोज प्रेजेंट थिबो तो ताहा कलर चेंजेस हेई ब्रिक रेड कलर देखा जिवो. ओके, नेक्स्ट आछि कीटोन्स. नॉर्मली यूरिन ने नेगेटिव और एब्सेंट थाए. कीटोन बॉडी इज द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड. फैटी एसिड रो ब्रेकडाउन होछि कीटोन बॉडी. सो कीटोन बॉडीज seen in excessive fatty acid metabolism, जोटा कि starvation and fasting. बॉडी रे हमर टोटल 3 प्रकार कीटोन बॉडीज देखा जाए. प्रथम आछि एसिटोएसिटिक एसिड, जोटा कि 20% देखा जाए. देन बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, जहा कि सबठारु अधिक परिमाण रे देखा जाए 78%. नेक्स्ट एसीटोन, जोटा कि 2% देखा जाए. द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन is called ketonuria. Increase हुए fever, severe thyrotoxicosis, type 1 diabetes mellitus, pregnancy ए सब थिरे कीटोन बॉडी यूरिन रे आसी थाए. नेक्स्ट एहार एस्टिमेशन मेथड ऊपर को आसीबा. द मोस्ट रिलायबल मेथड होची प्रथम आसी रोथरास टेस्ट. ए प्रोसीजर होची 5 ml यूरिन नवा saturated with the ammonium sulfate, then small क्रिस्टल ऑफ सोडियम नाइट्रोफोसाइड मिक्स करिवे. सेथिरे मिक्स करि सला परे लिक्विड एमोनिया रन अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब रे साइड रु लिक्विड एमोनिया ड्रॉप करि धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब भीतर को पकेवा. जदि कीटोन बॉडी प्रेजेंट थिबो तबे ताहा पर्पल कलर रिंग फॉर्मेशन होबो. सेभଳି नेक्स्ट आसी एसिड टेस्ट टैबलेट मेथड, जहा कि प्लेस ऑन ए व्हाइट पेपर. ताहा टैबलेट भଳି रहता है, ताकू व्हाइट पेपर ऊपर गोटे रखिबा. देन 1 ड्रॉप यूरिन सेतिरे पकेवा. 1 ड्रॉप यूरिन पकेला परे ताहा 30 सेकंड वेट करबा, एवं जदि कलर चेंजेस होबो
ଲାଭେଣ୍ଡର ପର୍ପଲ୍ କଲର୍, ତେବେ ତାହା ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି ଜାଣିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଫେରିକ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ 2 to 3 ml ୟୁରିନ୍ ନେଇ ସେଥିରେ 10% ଫେରିକ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡ୍ରପ୍ କରି ପକାଇବା। ଯଦି ଏହା ରେଡ୍ କଲର୍ ଏପିୟର ହେବ ତେବେ ତାହା ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା, ଅର୍ କିଟୋନ୍ ବଡି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା। ନେକ୍ସଟ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମେଥଡ଼, ତ ଏମିତି କିଛି କଲର୍ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଏହା ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ ତ ତାହା ଡିପ୍ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାଇଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଲିରୁବିନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହା ନର୍ମାଲି ୟୁରିନରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ବିଲିରୁବିନ୍ ଇଜ ଦ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଯେଉଁ ହେମ୍ ପାର୍ଟଟା ରହୁଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ହେଇ ବିଲିରୁବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଓନ୍ଲି କଞ୍ଜୁଗେଟେଡ୍ ବିଲିରୁବିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଲିରୁବିନ୍, appears in the urine because it is water soluble। ଯେହେତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଲିରୁବିନ୍ଟା ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବୁଲ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାହା ଓନ୍ଲି ୟୁରିନରେ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନକଞ୍ଜୁଗେଟେଡ୍ ବିଲିରୁବିନ୍ ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବୁଲ ନୁହେଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାହା ୟୁରିନରେ ଆସିନଥାଏ। ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ କୋଉ କେସ୍ରେ ନା ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଜଣ୍ଡିସ୍, ହେପାଟୋସେଲୁଲାର ଜଣ୍ଡିସ୍, ଏଇସବୁଥିରେ ବିଲିରୁବିନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଆସିବ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ମେଥଡ଼ କ'ଣ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି ଫୋମ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି 5 ml ୟୁରିନ୍ ନେବା, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେକ୍ କଲା ପରେ ତାହା ୟେଲୋଇସ୍ କଲର୍ ଫୋମ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଛି ଲୁଗାଲ୍ସ ଆୟୋଡିନ୍ ମେଥଡ଼, ଯେଉଁଥିରେ 4 ml ଲୁଗାଲ୍ସ ଆୟୋଡିନ୍ ନେବା ଏବଂ ସେଥିରେ 4 ଡ୍ରପ୍ସ ୟୁରିନ୍ ଆଡ୍ କରିବା। ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଏପିୟର ହେବ ତେବେ ତାହା ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା। ସେମିତି ଏହାର ମଧ୍ୟ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମେଥଡ଼ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଫୋଚାର ଟେଷ୍ଟ। ଫୋଚାର ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରୋସିଡିଓର ରହୁଛି 5 ml ୟୁରିନ୍ ନେବା, ସେଥିରେ 2 to 5 ml ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଯେଉଁଟାକି 10% BaCl2 ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା। ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ମିକ୍ସ କରିବା ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର ବାଇ ଫିଲ୍ଟର ପେପର, ତାକୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ପେପରରେ ଫିଲ୍ଟର କରିଦେବା। ଫିଲ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଉପରେ 1 ଡ୍ରପ୍ ଫୋଚାର ରିଏଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ କରିବା। ଯଦି ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଏପିୟର ହେଲେ ବାଇଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ୟୁରୋବିଲିନୋଜେନ୍। ଦ କଞ୍ଜୁଗେଟେଡ୍ ବିଲିରୁବିନ୍ ଏକ୍ସକ୍ରିଏଟ୍ ଇନଟୁ ଦ ଡ୍ୟୁଡିନମ୍। Through the bile it is converted to urobilinogen by the bacterial action। ତା ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ କଞ୍ଜୁଗେଟେଡ୍ ବିଲିରୁବିନ୍ ରହୁଛି ତାହା ଡ୍ୟୁଡିନମ୍କୁ ଗଲା ପରେ ତାହା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅର୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଆକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ତାହା କନଭର୍ଟ ହୁଏ ୟୁରୋବିଲିନୋଜେନ୍କୁ। It increase in the excess destruction of cells, tissue hemorrhage। ଡିଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛୁ ଏହେଲିଚ୍ ଆଲ୍ଡିହାଇଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯାହାକି 5 ml ୟୁରିନ୍ ନେବା ଏବଂ ସେଥିରେ 0.05 ଏହେଲିଚ୍ ରିଏଜେଣ୍ଟ ନେବା। ନେକ୍ସଟ ୟାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ରଖିଲା ପରେ ଯଦି ତାହା ଡାର୍କ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଦେଖାଯିବ ତ ତାହା ୟୁରୋବିଲିନୋଜେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ସେମିତି ଆସୁଛି ୱାଟସନ୍ସ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟସ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ଟୁ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ବିଟୱିନ୍ ୟୁରୋବିଲିନୋଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ଫୋବିଲିନୋଜେନ୍। ୟୁରୋବିଲିନୋଜେନ୍ ଏବଂ ପର୍ଫୋବିଲିନୋଜେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ସେମିତି ରିଏଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମେଥଡ଼ ରହୁଛି, ଯାହା ଏମିତି କିଛି ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ରୁ ତାହା ପିଙ୍କ କଲର୍, ଯଦି ୟୁରୋବିଲିନୋଜେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ ତେବେ ତାହା ପିଙ୍କ କଲର୍ ଦେଖାଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ଲଡ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନର୍ମାଲି ଆବସେଣ୍ଟ। ୟୁରିନରେ ନର୍ମାଲି ବ୍ଲଡ୍ ଆସେ ନାହିଁ। ହେମାଚୁରିଆ କେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ନା ଯେତେବେଳେ ୟୁରିନରେ ଆରବିସି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ, ତ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ହେମାଚୁରିଆ। ସେମିତି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ୟୁରିଆ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଇନ୍ ୟୁରିନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଆରବିସିସ୍। ଆରବିସି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ରେଡ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ୟୁରିଆ। କୋଉ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲାର ନେଫ୍ରାଇଟିସ୍, ଟ୍ୟୁମର, କିଡନୀ ଡିଜିଜ୍, ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଡିଜିଜ୍, ଏଇସବୁଥିରେ ୟୁରିନରେ ବ୍ଲଡ୍ ଆସିଥାଏ। ଏହାର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମେଥଡ଼ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ମେନ୍ ତ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମୋର୍ ଦେନ୍ 3 to 5 ସେଲ୍ସ ପର୍ ହାଇ ପାୱାର ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖାଯିବ। ସେମିତି ବେଞ୍ଜିଡିନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯାହାକି ମେକ୍ ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବେଞ୍ଜିଡିନ୍ ଇନ୍ ଗ୍ଲାସିଆଲ୍ ଏସିଡ଼ିକ୍ ଏସିଡ୍। ନେକ୍ସଟ ଟେକ୍ 1 ml ସଲ୍ୟୁସନ୍, 1 ml ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ peroxide, ଯେଉଁଟାକି H2O2 and add 2 ml ୟୁରିନ୍।
टेस्ट ट्यूब रे 1 ml से सॉल्यूशन नवा, देन 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड नवा एवं 2 ml यूरिन नवा। ता किसी समय मध्य जदि ब्लू ग्रीन कलर डेवलप हेले तो तेबे ताहा पॉजिटिव। सेमती रिएजेंट स्ट्रिप मेथड रोचे जहाँकि येलोइश कलर ताहा कलर चेंजेस ही धीरे धीरे डीप ग्रीन कलर आसियो एवं अधिक प्रेजेंट थिले आरबीसी तो सेथिरे येलोइश कलर हेई ता मधुरे डॉट स्पॉट देखा जिवो। ओके, नेक्स्ट देखिबा टेस्ट फॉर बैक्टीरिया। नॉर्मली यूरिन ने बैक्टीरिया एब्सेंट थाए। नाइट्रेट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स डाइटेरियन नाइट्रेट्स टू नाइट्रेट्स। इट प्रेजेंट्स इंडिकेट्स ऑफ बैक्टीरियल यूटीआई और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। बैक्टीरिया कौन करे ना आम बॉडी रे जो नाइट्रेट थाए नाइट्रेट को से कन्वर्ट करे नाइट्रेट्स को। तो सेति पई जदि आम बॉडी रे जदि आम यूरिन ने नाइट्रेट्स देखा गले तो सेथिरे आमे सस्पेक्ट करबा कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अछि और बैक्टीरिया प्रेजेंट अछि। सेमिति क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अछि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रे जोटा कि यूटीआई, देन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रेनाल टीबी ए सब केस रे यूरिन ने बैक्टीरिया आसीबो। एहा को हमर डिटेक्शन पई प्रथम जो हमर कोला माइक्रोस्कोपी, देन सेमिति डिपस्टिक मेथड जोटा कि एमिति किछि पेल कलर रो ताहा कलर चेंज सेई डीप पिंक कलर और डीप पर्पल कलर देखा छिवो। सेमिति नाइट्रेट टेस्ट एवं ल्यूकोसाइड स्टोरेज टेस्ट ए सब टेस्ट रोची। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करबा यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ओके, आज लेक्चर 8 एंड होची। लेक्चर एवं नोट्स वैल्यूएबल थिले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एवं एपर्यंत मते सब्सक्राइब कर नथिले सब्सक्राइब करो जेमिति नेक्स्ट लेक्चर मिस न हो। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।